Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bil amati tadum salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kenikmatan dari Allah itu sempurnalah kesalehan kita. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidil qadat wa imam ahli rasyad. Dan kita menunaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliaulah pemimpin segala umat. والحقيقة نحن سعداء جدا بزيارة هذا المعهد المبارك المرتبط بكلام الحق سبحانه وتعالى ألا هو القرآن الكريم. Dan kami sungguh sangat bergembira sekali, sangat senang sekali untuk bisa hadir berziarah di ma'had ini, di pondok ini, yaitu dimana pondok ini sangat terikat dengan Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. والسعادة تتضافر وتتضاعف عندما نرى هذه الوجوه النويرة من البنات الذين تتحلى قلوبهم وعقولهم بالقرآن الكريم. Dan kegembiraan ini menjadi bertambah ketika aku melihat daripada wajah-wajah yang bersinar daripada santri-santri putri ini, yang mana aku melihat daripada wajah-wajah mereka sangat yakin bahwasanya hati mereka terpenuhi oleh kalam Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أنكم جميعا تدركون أهمية القرآن وحفظ القرآن ونشر القرآن وعلومه. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kalian itu mengerti sebenarnya hakikat daripada pentingnya kita mempelajari Al-Quran, pentingnya kita untuk menghafal Al-Quran. بل والمآل العظيم الذي يظفر ويحوزه حافظ القرآن في الآخرة وكم الله يصطفيه ويجعل له الشفاعة لمن يحب. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada para penghafal Quran kelak nanti di hari kiamat, insyaallah Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka. وهذا هو الأهم. Dan inilah yang kemudian sangat penting untuk kita perhatikan. فهذه الحياة الدنيا ستمضي وسنخرج منها كما دخلنا ولكن العبرة والعظة في الآخرة وأين نكون. Sementara kehidupan dunia ini pasti akan kita tinggalkan, lalu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita untuk cari adalah bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah ala ni'matul Islam wa hiya al-miftah lis-sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Islam sebagai agama kita, yang mana agama inilah kunci segala bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Walakin an-ni'mah al-'azam an yahfaz al-insan al-Qur'an hatta yahuz ridha ar-Rahman wa yadhman insyaallah mawqi'uhu fil jinan. Maka hendaknya seseorang yang mengerti kenikmatan ini, hendaknya mereka untuk menjaga Al-Quran sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rahmat dan menurunkan kepada mereka curahan barokah. ويكفينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, barang siapa yang menjalani sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menjadikan jalannya nanti di akhirat menjadi mudah menuju surga. هذا لمن سلك هذا الطريق فما بالنا بمن يمهد ويصنع هذا الطريق ألا وهم المعلمين والمعلمات والإدارة وكل من حمل هم التعليم. Ini bagi mereka yang melakukan perjalanan, lalu bagaimana orang-orang yang kemudian mereka yang membuat jalan itu, seperti para pengajar, mereka yang berkontribusi di tempat itu, maka sesungguhnya ini akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. فلا شك أن الجزاء من الله عظيم وكبير. Dan tidak diragukan lagi orang yang seperti itu yang membuat jalan tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Alhamdulillah ala التوفيق الذي وفقنا إن شاء الله وإياكم معشر أو أيها الإخوان في إدارة هذا المعهد ومؤسسيه على أن نكون إن شاء الله من خدام طلاب العلم. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua untuk bisa menjadi khadam atau mengabdi kepada ma'had ini. فالشأن في هذا المجال هو شأن خدمة للأمة.
Karena sesungguhnya keadaan atau syan hal seseorang untuk mengabdi merupakan syan atau keadaan umat ini. هكذا هو شأن من يعمل ويجتهد في تربية وتعليم الطلاب. Begitu juga dalam keadaannya orang-orang yang bekerja dan juga orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk tarbiyah atau pendidikan para santri. Alhamdulillah anna hadha huwa الطريق الذي أمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah inilah kemudian jalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. وهو قدوتنا. Dan karena beliau adalah kedua kita. والذي قال إنما بعثت معلما. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang pengajar. فهكذا نحن وإياكم إن شاء الله نسأل الله القبول لنا وحسن النيات لأن الأمر أيضا مرتبط بالنيات الصالحة. Dan itulah mudah-mudahan Allah jadikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالنية هي التي تحدد آفاق وحدود ما تطمح إليه. Karena sesungguhnya niat itulah yang menjadi pengarah kita untuk menuju kepada yang kita tuju. لذلك أهل هذا الزمان جعلوا أن كل مشروع أو كل عمل يأسس لابد أن يكون له رؤية ورسالة وأهداف. Maka hendaknya pondok-pondok yang seperti ini hendaknya dibangun atas visi misi yang baik yang saleh. هكذا فالحمد لله نرى سمعنا من الأستاذ ونرى همة كبيرة ونية ورؤية واسعة تخدم الأمة كلها إن شاء الله وليس فقط أهل سمرقند ولا إندونيسيا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam hal kesempatan ini aku melihat daripada pandangan yang baik, daripada pengabdian yang baik oleh para asatidz yang ada di sini kepada khidmah di pondok ini. ولا أشك أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيأخذ بأيديكم في تحقيق ما تأملونه وما ترمونه وما تصبون إليه. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti secara hakikatnya akan memberikan sesuatu kepada kita dan akan menolong diri kita. ولعل الأمر الأهم في هذا الميدان وفي مثل هذه الأماكن هو أيضا كما نعتني بالتعليم فعلينا أن نعتني بالتربية والأخلاق. Dan juga sesuatu yang tidak kalah penting daripada hadirnya kita di pondok seperti ini adalah kita memperhatikan juga bagaimana kemudian mengenai pendidikan tentang akhlak. Nabi Muhammad SAW كما قال إنما بعثت معلما قد قال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan kepada kita selain beliau diutus untuk menjadi seorang pengajar, sebagai seorang pendidik beliau juga diutus sebagai penyempurna akhlak. ولقد كان أهم أساس في نشر دعوته الأخلاق الكريمة حتى أنه عرف قبل البعثة بمحمد الصادق الأمين. Yang mana misi utama daripada Nabi Muhammad SAW tidak diragukan lagi adalah untuk menyempurnakan akhlak, sehingga beliau bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul pun beliau memiliki perangai yang baik, bahkan sampai beliau mendapatkan as-sadiqil amin, seseorang yang dapat dipercaya. ولم يعرف بأنه كان من أعلى أهل قريش وغير ذلك. Dan tidak pernah gelar ini diberikan kepada orang Quraisy manapun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. فلذلك علينا أن نعتني بالتربية والتزكية للنفوس. Oleh karenanya mari kita memperhatikan daripada pendidikan kita, baik itu zahir batinnya, jiwa kita juga perlu diperhatikan dalam pendidikan. وتوجيه الطالبات والطلاب لمعرفة أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسننه وإحياها فيهم. Dan juga tarbiyah pendidikan bagi santri-santri kita untuk betapa mengenalkan betapa pentingnya akhlak Nabi Muhammad SAW. هذه السنن التي أصبحت في هذا الزمان مهجورة. Yang mana kita juga memperhatikan mendidik santri-santri kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang mana di zaman ini sunnah itu sudah mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala man ahya sunnati 'inda fasad ummati wajabat lahu syafa'ati. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sabdanya,
barang siapa yang menghidupkan sunnahku di waktu rusaknya umatku, maka sungguh wajib baginya syafaat diriku. فكما أنه علينا أن نهتم ببرنامج التعليم والتحفيظ، يجب علينا أيضا كذلك أن نضع مساحة، نضع أيضا ساعات معينة لدروس في التزكية وفي التربية وفي إحياء وفي التعريف بالسنة النبوية. Sebagaimana kita memperhatikan pendidikan zahir kita, ilmu-ilmu yang zahir, maka penting juga bagi kita untuk memperhatikan pendidikan ruh kita, pendidikan secara batin kita, sehingga kemudian kita bisa menjadi seseorang yang bersih, yang bagus, yang bagus zahir dan batin. واستحضرني كثير من الإخوان يجهلون أن أحب سنة للحبيب صلوات ربي عليه وعلى هي سنة السواك التي أصبحت في هذا الزمان مهجورة وغير معروفة لكثير من الناس. وهذه السنة وبهذه السنة سبحان الله يتضاعف الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. فهكذا كم هو عظيم هذا الدين وكم هي عظيمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن وإياكم بحاجة لإحيائها. Dan di antara yang aku ingat mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mengenai sunnah siwak, yang mana sunnah siwak ini sudah mulai banget ditinggalkan oleh manusia di zaman kita sekarang. Padahal keutamaan atau fadilah daripada siwak ini sangatlah besar. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, salat seseorang dengan siwak itu lebih baik 70 derajat daripada salat seseorang tanpa siwak. Perhatikan semuanya di sini. Dengan hanya mengerjakan satu sunnah Nabi Muhammad yaitu dengan siwak, maka berlipat gandalah amalan ibadah seseorang itu. وكم هي عظيمة هذه السنة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجهلها الآن. ذلك أنه حتى عند لحظة وفاته، عند لحظة الوفاة كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان وهو يحتضر فكان ينظر إلى السواك وينظر إليها حتى فهمت أنه يريد السواك، فقدمت له السواك واستاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السواك خشن، فأخذت هي تبلل هذا السواك حتى ابتل وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، واستاك به صلوات ربي عليه وعلى آله، وبعد ذلك انتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه الحادثة تؤكد أن هذه السنة من أحياها إنما يحيي ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت سيدنا عائشة تفخر أن ريقها كان آخر شيء دخل إلى جوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن نحيي مثل هذه الأشياء وهذه الأشياء الجميلة. هذا هو جمال الدين، هذا هو ديننا، دين جمال ودين محبة ودين سلام ودين مودة. وهكذا علينا أن نخصص في برنامج المعهد شيء من هذا القبيل حتى نكون إن شاء الله خير وراث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Coba perhatikan di sini betapa pentingnya sunnah siwak itu sampai waktu menjelang ajaran Nabi Muhammad SAW, ketika beliau Nabi Muhammad SAW terbaring di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat kepada Sayyidah Aisyah dengan melihat siwak, kemudian melihat kepada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah paham, mengambil daripada siwak itu, kemudian membasahi siwak itu sehingga menjadi basah dan menjadi lembut siwak itu, sehingga kemudian masuklah siwak tadi ke mulut Nabi Muhammad SAW. Inilah kemudian urgensi siwak, urgensi sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalaulah hal ini kemudian dianggap sepele, tidak mungkin Nabi Muhammad ingin melupakan hal itu menjelang wafatnya beliau SAW. Dan setiap kali kemudian kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW seperti siwak ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. وأختم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الطلاب والطالبات في هذا المعهد المبارك، ويفتح عليهم وعلينا جميعا فتوح العارفين وفقهنا بالدين، وعلمنا التأويل ونزلنا سواء السبيل. اللهم أكرمهم بالقرآن وحفظ القرآن وبنشر القرآن وإحياء علوم القرآن وبسنة من أنزل عليه القرآن. اللهم اجعلنا خداما لهذه الدعوة وخداما لهذا الدين، ووفقنا لكل خير، ووفقنا ويسر الأمور لإخواننا في هذا المعهد المبارك. اللهم يسر لهم
الأمور المادية ويسر لهم الأسباب الحسية والمعنوية والحفظ إن شاء الله من كل شر وبلية. اللهم يسر لنا ذلك واجعلنا إن شاء الله من المتآخين في الله المتحابين في الله المتزاورين في الله، واصلح نياتنا في هذه الأعمال وهذه المساعي على خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الصدق والإخلاص في هذه الأعمال كلها، وارزقنا وإخواننا هؤلاء جميعا مقام الشكر ومقام الصدق في هذه المساعي، ويسر سائر الأحوال ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan tadi beliau menutup daripada tausiah beliau hari ini dengan doa yang panjang dari beliau, yang pada intinya mudah-mudahan kita semua diberkahi berkat Al-Quran yang kita jaga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan dalam penerjemahan. Afu minkum. Ada Ustazana Rafi. Syukran wa jazakumullahu kullu khair ala jami'an nasihat thayyibah lana li jami'il talibat wa tulab wa nulakhas min nasaihi, bahwasanya beliau ya dalam 15 menit beliau berikan nasihat. Alhamdulillah kita sudah bisa tangkap ya beberapa, tidak semuanya ya, bahwasanya orang yang berkaitan dengan Al-Quran selamanya akan mendapat kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Dan kemudian kehidupan dunia ini fana dan kehidupan akhirat selama-lamanya. Yang ketiga adalah kehadiran pondok di komplek kita ini adalah keberkahan ya untuk perumahan ini dan juga dalam kehidupan sosial. Yang keempat juga pondok ini juga ya, adalah salah satu visi misinya juga adalah misi Nabi Muhammad SAW, yaitu mendidik akhlak yang mulia. Para sahabat, para ulama, habaib, asatidz semuanya mendidik ya, dan menjadikan pendidikan akhlak yang mulia itu adalah suatu target yang paling utama dan utama. Kemudian yang kelima adalah menghidupkan sunnah baik yang zahir dan yang batin. Kemudian yang keenam ya, beliau tekankan lagi dalam sunnah siwak, yaitu membersihkan gigi dengan kayu arok ya, kayu yang lembut yang selalu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena salat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 kali ya daripada salat tanpa siwak. Kemudian beliau tekankan lagi bahwasannya hingga mati atau sampai beliau meninggal, ketika mau meninggal beliau dalam keadaan sakit, beliau masih memperhatikan atau memberikan contoh untuk bersiwak. Ketika si Abdurrahman dilihat membawa kayu siwak, Rasulullah lihat dan Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mau siwakkah? Rasulullah hanya mengangguk saja tanpa bisa dapat berbicara. Maknanya sunnah semuanya itu banyak dan harus kita tekankan, terutama sunnah siwak. Kemudian beliau sudah berdoa tadi dalam doanya yang panjang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kelancaran dan kemudahan dalam nafkah juga SPP, kegiatan pondok ya, serta ikhlas dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah amankan, aminkan semua, dan semua niat-niat kita semoga ya dikabulkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli thayyibah al-Fatihah. ثم التذكرة التذكرة الهدية من مؤسس نور الدين السلام من الوكيل الشيخ مختار إلى الشيخ محمد. فهذه تذكرة أو